बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू चल रही है कानूनी होम्योपैथी यानी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के हवाले से। आज इस सिलसिले का छठा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारी इस सारी कोशिश का बुनियादी मकसद अपने नए आने वाले होम्योपैथ और जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी पेशा वाराना जो काबिलियत है उसको मज़ीद निखारना, उसे मज़ीद बेहतर करना है। आप दोस्त अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी सवाल आपके जहन में आए वो हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0333 65 921। कॉल कर सकते हैं 0305 64 66 919। इसके अलावा आप हमारे इसी चैनल में कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं बिला झिझक। जो भी आपके जहन में सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म से आपके हर उस सवाल का जवाब दिया जाए जो आप सालों से अपने जहन में रख के बैठे हैं, या आपने बहुत जगह से वो सवाल पूछा लेकिन उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब आपको नहीं मिल सका। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स स्कूल नंबर 2, फैसलाबाद से। आप तक वीडियोस का ये सिलसिला पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से पेश किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी गुफ्तगू ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पे चल रही है, तो अपने उन दोस्तों के लिए जिन्होंने रिसेंटली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या ये पहली दफ़ा वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा खुलासा जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, एक रिव्यू देना चाहता हूँ जल्दी, ताकि एक कंसेप्ट आपका जो है वो बन जाए, एक तसलसल जो है वो कायम हो जाए कि हम क्या कुछ कर चुके हैं और अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम फोर्जम नंबर 3 को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले अब फोर्जम 1, फोर्जम 2 को हम जो है वो बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। फोर्जम नंबर 3 में हम जो कुछ अब तक कर चुके हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। हमने देखा था कि डॉक्टर हानीमन साहब फरमाते हैं कि एक अच्छा फन शिफा का सच्चा तबीब जो है बनने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी ज़रूरी हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनको बरोकार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए वो एक सच्चा होम्योपैथ फिजिशियन जो है वो बन सकता हो। हमने पैराग्राफ को 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम जो है वो किया था। एक था इल्मुल अमराज, दूसरा था इल्मुल अद्वियात, और तीसरा हमारा हिस्सा था एप्लीकेशन, कि इन सब चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो भी हम नाकाम हो जाएंगे। यानी एक कामयाब होम्योपैथ फिजिशियन बनने के लिए आपको अमराज के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, उनके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारी पिछली जो वीडियोज़ हैं वो देखें जिसमें तफसील से इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है। इसके बाद हमारे पास नॉलेज ऑफ डिजीज़ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। ठीक है, अब नॉलेज ऑफ डिजीज़ में एक डॉक्टर के लिए क्या जानना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम मेडिसिन पे जाएं, हम इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आपको समराइज़ करते चले जाएं कि फिजिशियन को अमराज के हवाले से किन किन चीज़ों को जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमने देखा था, डिस्कस किया था कि नॉलेज ऑफ डिजीज़ में उसको पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, उसमें ठीक करने वाली चीज़ क्या है, कि एक मरज़ है, एक मरीज़ उसके पास आता है तो उसे पता होना चाहिए कि ये किस बीमारी में मुब्तला है और इस मरज़ में काबिल इलाज कौन सी चीज़ है। उसके बाद उसको पता होना चाहिए बेसिक साइंसेस का, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी आ जाती है। इन तमाम
چیزوں کا جو کہ شعبہ طب سے انسانی صحت سے تعلق رکھتی ہیں اس پر دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو نارمل سٹرکچر ہے باڈی کا، فنکشنز ہیں باڈی کے، ان میں کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی ہے، ان میں خرابی آئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو سائن اور سمٹم کے اوپر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نشانات جسم کے اوپر ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ جو علامات آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، جسم کا کون سا حصہ، کون سا عضو جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مزید جب اپنا سفر طے کیا تو ہم علم الادویات کے اوپر پہنچے کہ اس کو علم الادویات کا ادراک بھی بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی علم الامراض، اور علم الامراض میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مرض میں قابل علاج کون سی چیز ہے۔ اسی طرح نالج آف میڈیسن کے اندر بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں شفائیہ خصوصیات جو ہیں وہ کون سی ہیں، یعنی بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، علم الامراض کو بھی، علم الادویات کو بھی۔ اس کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں کہ ادویاتی ذرائع کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، میڈیسن حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں، ٹھیک، اور اس کے بعد اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادویاتی ذرائع کی مکمل تفصیلات کیا ہیں، ادویاتی ذرائع کی بائیو کیمسٹری معلوم ہونی چاہیے، ادویاتی ذرائع میں موجود شفائیہ خصوصیات سے اس کو باخبر ہونا چاہیے، ادویات ذرائع کی پروونگ کرنی آنی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ پروونگ کیسے کرتے ہیں، اس کی علامات کیسے لینی ہیں۔ اسی طرح ادویاتی جو ذرائع ہیں ان کے جسم پر اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے، علامات کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، انہیں کیسے تحریر کرنا ہے، ان کو کیسے جو ہے کمبائن کرنا ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور مختلف جو ادویاتی ذرائع ہیں ان کے درمیان فرق جو ہے وہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوستوں ہمارا آ جاتا ہے تیسرا پوائنٹ، یعنی یہ دو پوائنٹ تو ہم ڈسکس کر چکے آلریڈی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ علم الامراض سے کیا مراد ہے، علم الادویات سے کیا مراد ہے۔ اب ہمارا افورزن نمبر 3 کا جو تیسرا پورشن ہے، تیسرا حصہ ہے جو بہت زیادہ قابل غور ہے اور جس کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے نالج آف ایپلیکیشن، کہ ہم نے یہ سب کچھ تو دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ مرض کیا ہے، مرض کے اندر قابل علاج کیا چیز ہے، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، ہم نے مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے بھی ویریفائی کر لیا ان چیزوں کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علم الادویات کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ ایک نظر ڈالی اور ہمیں پتہ چل گیا کون کون سی سورس ہیں، کون سی ادویات ہیں اور یہ سارا کچھ۔ اب تیسری سٹیج آ جاتی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کو اپلائی کیسے کرنا ہے، ہم میڈیسن ہے تو میڈیسن کو کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے، پوٹینسی کتنی ہونی چاہیے، کب دینی چاہیے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اپلیکیشن کے اندر۔ اور اکثر ہمارے دوستوں کو پرابلم آتا ہے سلیکشن آف پوٹینسی کے اندر، جس میں آگے جا کے ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، اس قسم کی قیمتی ویڈیو آپ تک فوری طور پر پہنچے بلا وقت ضائع کیے۔ اور دوستو اس کو چند سیکنڈ یا چند منٹ دیکھ کے ویڈیو کو نہ چھوڑ دیا کریں، پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو تمام سیاق و سباق کا پتہ چلے گا، اور ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو ویڈیو کا گزرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی قیمتی معلومات اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے۔ جب ہم نالج آف ایپلیکیشن کی دوستوں بات کرتے ہیں تو اس میں سمٹم میچنگ 4 حصوں میں ہم نے اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ ایک تو سمٹم میچنگ آ جاتے ہیں کہ ہمیں مریض کی علامات لینی ہے اور ان علامات کے مطابق دوائی تلاش کرنی ہے، یہ ایک پزل ہے۔ سمٹم میچنگ جو ہے وہ ایک پزل ہے، ہم نے اس پزل کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بھی بچے تھے، چھوٹے تھے، تو مختلف قسم کی پزلز جو ہے کھیلنے کے لیے ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ملا کے دیتے تھے، بلاکس ہوتے تھے، اس کے بعد پزل ہوتی تھی جن کے پیسز کو جوڑ کر ایک پکچر بنائی جاتی تھی۔
अब जब तक वो पीसीस प्रॉपर अपने लोकेशन पे नहीं आएगा तो पिक्चर मुकम्मल नहीं होगी। सेम इसी तरह पेशेंट की केस टेकिंग और मटीरिया मेडिका में से उसके लिए दवाई तलाश करना उन पीसीस को जोड़ने के मुतरादिफ है। अगर वो पीस सही जुड़ेंगे, खूबसूरत पिक्चर बनेगी, मुकम्मल पिक्चर बनेगी, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो पेशेंट जो है वो आला तरीन शिफा का जो मियार है वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमारे से उन पीसेस को जोड़ते हुए कोई गलती हो जाती है, गलत पीस लगता है, तो डेफिनेटली ना तो वो पिक्चर मुकम्मल होगी और ना ही मरीज शिफा याब हो पाएगा। इसी तरह पोटेंसी में जो है उसकी सिलेक्शन करना, पोटेंसी को मैच करना, ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि मर्ज की कितनी शिद्दत हो, कौन सी पोटेंसी देनी है, रिपीट कितनी करनी है, ये सारी बातें, उसकी डोज कितनी होनी चाहिए और उसकी रेपिटेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन में हमें मर्ज का पता चल गया, हमें दवाई का पता चल गया, अब उसको हमें इस्तेमाल करना है। हमारे पास असला भी आ गया, हमारे पास टारगेट भी मौजूद है, लेकिन उस असले को इस्तेमाल किस तरह करना है, कितने फासले से हमने जो है वो फायर करना है ताकि वो इफेक्टिव भी हो और हमारा टारगेट जो है वो हिट भी हो जाए। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक थोड़ा सा खुलासा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया और अब हम जो है वो थोड़ा सा अपनी बात को आगे लेके चलेंगे नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन के हवाले से। दोस्तों, अब जब कि हम अपने टारगेट का इल्म हासिल कर चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि हमारा टारगेट जो है वो क्या है, हम मार्केट में मौजूद हथियारों से भी वाकफियत हासिल कर चुके हैं। हथियारों से मुराद मेरी मेडिसिन है। जब ये हथियारों का लफ्ज़ आएगा वो कोई क्लाशनकोव या पिस्टल नहीं है, बल्कि वो आपकी मेडिसिन है जो किसी भी एटम बम से कम नहीं है, किसी भी पिस्टल से या क्लाशनकोव से जो है वो कम नहीं है, बशर्ते कि हमें उनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से आता हो। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद दोस्तों आपके जहन में ये बात ज़रूर आती होगी कि बस अब मामला ख़त्म हो गया, टारगेट का भी पता चल गया है, हमारे पास असला भी मौजूद है और बस ठा ठा करना है और बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखने में दोस्तों जितना हमें आसान महसूस होता है, आसान लगता है, इतना आसान ये नहीं है। ये आप लोगों की और हमारी खाम ख्याली है। असल काम यहाँ से शुरू होता है। टारगेट को भी ढूंढ लेना और उसके मुताबिक सलाह तलाश कर लेना वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो है अब इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। ये सबसे पेचीदा अमल है। यही वो मुकाम है जहाँ से आपके फ़न शूटिंग में महारत यानी इल्मुल अमराज, इल्मुल अद्वियात और उनको इस्तेमाल करने में महारत का इम्तहान शुरू होता है। टारगेट मालूम होने के बाद क्या हम कोई सी भी गन उठाएंगे और फायर शुरू कर देंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वो मुकाम है, ये वो सिचुएशन है जहां पर एक शूटर यानी फिजिशियन यानी आप लोग के तमाम हवास का इम्तहान शुरू होता है। जितनी भी सेंसेस हैं उन सब का जो इम्तहान है वो यहाँ पर शुरू होता है, क्योंकि कोई भी शूटर या फिजिशियन अपने टारगेट को उस वक्त तक निशाना नहीं बना सकता जब तक उसके तमाम हवास आपस में खूबसूरत शानदार तालमेल के म्यार पर ना हो। टारगेट को निशाना बनाने के लिए बेहतरीन कुव्वत मुशाहदा का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हवास के आपस के शानदार तालमेल की मरहून मिन्नत है। हथियार का इंतखाब हमेशा शिकार को देकर किया जाता है। हमें अगर दूर किसी मखसूस दायरे को निशाना बनाना हो तो हमें ऐसे हथियार की ज़रूरत होगी जो फासिल पर मौजूद टारगेट का दुरुस्त निशाना ले सके, जैसे कि राइफल ऐसे टारगेट के लिए
मौजूद तरीन इंतखाब होगा। अगर हम शूटिंग रेंज में हैं और किसी डमी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस काम के लिए पिस्टल भी अच्छा इंतखाब हो सकता है। और अगर हम मैदानी जंग में मौजूद हैं तो उसके लिए मशीन गन बेहतरीन इंतखाब होगा। बिल्कुल इसी तरह हमें दोस्तों मरीज में मौजूद काबिले इलाज अलामात को मद्देनजर रखते हुए ऐसी दवा, ऐसे हथियार का इंतखाब करना होगा जो इन तमाम या ज्यादा से ज्यादा अलामात को तबाह करने की सलाहियत रखता, यानी वो बिलमिसल हो, उसके अंदर को ये खूबसूरती हो कि वो हमारे टारगेट को बेहतरीन तरीके से हिट कर सके। आपको आने वाले मरीज के लिए सबसे मौजूद दवा को तलाश करके उसे उस मर्ज को ख़त्म करने के लिए दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना होगा ताकि बीमार फर्द को मसाली कुल्ली बहाली सेहत दी जा सके, जो कि पैराग्राफ नंबर से ही हम ये जान रहे हैं कि एक जो फिजिशियन है उसका मिशन क्या है। उसका यही मिशन है कि उसके पास जो बीमार शख्स आया है वो उसको उसकी उस स्टेट पर, उस शानदार कंडीशन पर, मसाली सेहत की स्टेट पर दोबारा लेके जाए जहां पर वो बीमार होने से पहले मौजूद था। और ये उसको उस स्टेट पर पहुंचाने के लिए, उसकी मर्ज को ख़त्म करने के लिए हमें मौजूद तरीन दवा को तलाश करके उसे बेहतरीन तरीके से दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना होगा ताकि बीमार फर्द को उसकी पहले वाली कंडीशन तक पहुंचाया जा सके, जो कि मेरा आपका हर फिजिशियन का एक अवलीन जो है वो फर्ज है। दोस्तों हम लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो यार बड़ी कोशिश और जान फशानी के बाद जो पेशेंट मेरे पास आया था उसकी मर्ज के अंदर काबिल इलाज चीज़ों को समझते हुए, इसमें काबिल इलाज अलामात को समझते हुए हमने बढ़िया मार्का मार लिया है, हमने बड़ी अच्छी अलामात हासिल कर ली है। दुरुस्त अलामत हासिल हो जानी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। अगर आप केस टेकिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप समझें कि 65% केस तो आपने अपना हल कर लिया। लेकिन क्या बात यह खत्म हो जाती है? क्या इन अलामात के साथ मैच करने वाली दवा हमें मरीज को कुल्ली मसाली बहाली सेहत मुहैया करने में मदद कर सकेगी? जी नहीं। ऐसी सूरत हाल में हमें यकीनी कामयाबी मिलना शायद मुमकिन ना हो। हम मसाली बहाली सेहत करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि एक दवा हमें एक मरीज में कुल्ली मसाली बहाली सेहत मुहैया करने में उस वक्त ही मददगार साबित हो सकती है जब मंदरजा झैल शराइत पूरी हो। यानी हमने जो दवाई तलाश कर ली बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद, वो उस वक्त तक हमें 100% नताइज नहीं दे सकती जब तक ये शराइत पूरी नहीं होती। उनमें पहली शर्त जो है वो है मर्ज में मौजूद काबिल इलाज अलामात और दवा में मौजूद शफाइया खसूसियात एक दूसरे के बिलमिसल हों, यानी मैच करें। नंबर 2, दी जाने वाली दवा की पोटेंसी मर्ज की शिद्दत और नौइयत से मुताबिकत रखती हो। तीसरे नंबर पे दवा की दी जाने वाली खुराक जिसमें दवा की पोटेंसी, दवा की बनावट और मिकदार का मुनासिब होना शामिल है। दवा का मुनासिब वक़्त और वक्फे से दोहराना, ये वो पॉइंट हैं जो पूरे नहीं होंगे तो अच्छी से अच्छी तशखीस के बाद अच्छी से अच्छी जो दवा तजवीज़ की गई है, तलाश की गई है, वो आपको हो सकता है 100% नताइज देने से कासिर नहीं। फिर इसके साथ एक और बात
کہ آپ جو دوا دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی مینج کرنا ہے کہ اس مریض کو میں دوا دے رہا ہوں تو اس کے ساتھ اس کی ڈائٹ پلان میں میں نے کیا چینجز صاحب لے کے آنی ہے، اس دوا کے ساتھ وہ کون سی چیزیں کھا سکتا ہے، کون سی چیزیں نہیں کھا سکتا، جو میں دوا دے رہا ہوں اس کے کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں جو اس دوا کے اثر کو زائل کر دے یا اس پر اثر انداز ہو۔ تو لہذا یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں علاج کرنا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں نالج آف اپلیکیشن۔ علامات کا میچ کر جانا ہی دوستوں کافی نہیں، اب ہم نے بھی دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی شرائط بیان کی ہیں، نکات بیان کیے ہیں، ان نکات پر عمل درآمد بھی بہت ضروری ہے۔ دوستو ان نکات کے اوپر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی ہماری اس میں بحث کریں گے، ایک ایک چیز کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری جو یہ کوشش ہے وہ 100% باور ثابت ہو سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہوپ ہومیوپیتھک کلینک، بابر چوک، پیپلز پوائنٹ نمبر 2، فیصل آباد، پاکستان سے آپ کے ساتھ مخاطب۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ سفر ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت، دلچسپ ہوگا اور آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، آپ کو کوئی چیز سمجھنے میں پرابلم ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0333 65 10 921 پر واٹس ایپ کے ذریعے، 0305 64 66 919 یہ میرا رابطہ نمبر ہے، فون نمبر ہے، اس پہ آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوست کوئی ہمارے پبلک میں سے بیمار ہے اور وہ کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی بلا جھجک ان نمبروں پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ آج اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، ہمارے پاکستان پر اپنا فضل و کرم جاری و ساری رکھے، جتنے بھی شعبہ طب کے ساتھ منسلک دوست ہیں، خاص طور پر ہومیوپیتھ، ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی شفا عنایت فرمائے تاکہ ہم اس مقصد کو، اس کام کو، اس فرض کو اچھے انداز سے پورا کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں بطور طبیب منتخب فرمایا۔ اب ہمارے ہاتھوں میں یا اللہ تو شفا بھی عطا فرما دے تاکہ ہم تیری مخلوق کی، دکھی مخلوق کی اچھے انداز میں خدمت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جس میں ہم اپنی بات کو یہیں سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جو سمٹم میچنگ ہے، پوٹینسی میچنگ ہے، ڈوز ہے، ریپیٹیشن ہے، ان کو ہم نے کیسے جو ہے وہ سیکھنا ہے اور کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ اللہ حافظ۔